नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. संयुक्त कार्यपंगड यंत्रणेवरवीं आतंकवाद आडोवपा खातीर भारत आनी इंडोनेशिया वावुरतात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज दनपारां जकार्ता हांगा इंडोनेशियन संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनात उलोवप केलें. दोनूय राष्ट्रां मदल्या वाडट्या भागीदारीचेर भर दितना श्री मोदी हांणी सांगलें, भारत आनी इंडोनेशिया हांकां विंगड वाठारांनी सहकार्य खोलायेन वाडोवपाचो उफाट संदी आसात. भारत आनी इंडोनेशिया जेन्ना एकठांय उबे रावतात तेन्ना लोकशाय संदी निर्माण करता आनी विश्वास निर्माण करता अशें तांणी नदरेक हाडलें. आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है. पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा. मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रभुवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं. हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी आयज 20,000 वयर शेतकी उद्देजक आनी 20 लाख शेतकारांक सशक्त करपाचो हेत आशिल्ल्या प्रगती प्रकल्पाची सुरवात केली. नवी दिल्लींत प्रसार माध्यमांकडेन उलयतना श्री चौहान हांणी विकसीत भारताची मोख साध्य करपा खातीर शेती, समृद्ध गांव, शेतकारांची उदरगत करपाची गरज आसा हाचेर तांणी भर दिलो. ही मोख साध्य करपा खातीर सरकार सगळे यत्न करता आनी हेर यंत्रणा ह्या यंत्रणेंत वांटेकार जातकच कामाची गती वाडटली अशें तांणी सांगलें. प्रगती कार्यावळी खाला 26,000 ल्हान शेतकी उद्देजकांक प्रशिक्षण दिवपाचो निर्णय सरकारान घेतला अशें कृषी मंत्री हांणी सांगलें. केंद्रीय भलायकी मंत्री जे.पी. नड्डा हांणी आयज कामगार आनी रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया आनी संरक्षण राज्य मंत्री संजय सेठ हांच्या वांगडा टीबी मुक्त भारत अभियानाक अदीक घटमूट करपा खातीर उच्या पावड्यावयली बसका घेतली. क्षयरोग ना करपा खातीर पुराय सरकारी पद्दत आपणावपाचो उलो मारून श्री नड्डा हांणी सगळ्या मंत्रालयांक आपले यत्न चड खर करपाक सांगल्यात. क्षयरोग मुक्त भारताचें ध्येय साध्य करपाक तरणाट्यांची भुमिका म्हत्वाची आसा हाचेर तांणी भर दिलो. केंद्रीय कृषी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी मंत्रालयाच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यां वांगडा आयज उपराष्ट्रपती भवनांत कापूस उत्पादकता मिशनाचेर उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हांकां म्हायती दिली. भारताची कापूस पर्यावरण यंत्रणा घटमूट करपाचे दिकेन मिशनाच्या समग्र पद्दतीची उपराष्ट्रपतींनी तोखणाय केली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत श्री राधाकृष्णन हांणी नवनिर्माणाक गती दिवपा खातीर वेळापत्रक मान्यताय यंत्रणेची गरज आसा हाचेर भर दिला. केंद्रीय आदिवासी वेव्हार मंत्रालयान आदिवासी उदरगती खातीर गिन्यान नवनिर्माण आनी पुराव्याचे आदारिल्ले धोरण तयार करपाचें केंद्र म्हूण आदिवासी संशोधन संस्था घटमूट करपा खातीर एक नवो दृश्टिकोन मांडला. भुवनेश्वरांत राष्ट्रीय कार्यावळीचें उक्तावण करतना केंद्रीय आदिवासी वेव्हार मंत्री जुऑल ओराम हांणी आदिवासी दायज सांबाळपा खातीर आनी समावेशी वाड करपा खातीर देशी गिन्यानाची आधुनीक तंत्रगिन्याना वांगडा जोडणी करपाचो उलो मारला. संविधान विधेयक 2024 आनी केंद्र शासीत प्रदेश कायदे दुरुस्ती विधेयक 2024 ची पडताळणी करपी एकवटीत संसदीय समिती 10 आनी 11 जुलयाक गोंयांत 2 दिसांचो अभ्यास दौरो करतली. एक देश एक वेंचणूक अर्थान देशान एकाच वेळार वेंचणुको घेवपाच्या प्रस्तावाचेर देशभरांत सुरू आशिल्ल्या सल्लामसलतीचो हो एक भाग आसा. खासदार पी चौधरी हांच्या अध्यक्षतेखाला ही समिती गोंयच्या वेगवेगळ्या घटकांकडेन संवाद सादतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी दिल्लींत ड्युरंड कप 2026 सर्तीच्या ट्रॉफीचें अनावरण केलें. 5वो बावटो दाखोवन सर्तीचो शुभारंभ केलो. ह्या वेळार ड्युरंड कप, प्रेसिडेंट कप आनी शिमला ट्रॉफी खातीर नवे पंगड सर्त करतले अशें राष्ट्रपती हांणी मेळाव्याक संबोधीत करतना सांगलें. अंदूच्या सर्तींत श्रीलंके वांगडा वांटो घेतिल्ल्यान खोशी उक्तायल्या. ह्या नव्या पंगडाचो आस्पाव केल्ल्यान इतिहासीक सर्त आनीक लोकप्रिय जातली अशें तांणी मुखार म्हटलां. हम वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं. मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार फुटबॉल में खिलाड़ी एक दूसरे का सहयोग करते हुए टीम को विजेता बनाते हैं, उसी प्रकार हम हवामान.
फुडले 2-3 दिसांत मोसमी वारें उत्तर अरबी समुद्राच्या उर्वरीत वाठारांत म्हळ्यारूच राजस्थान, हरियाणा आनी पंजाबांत प्रवेश करपाक अनुकूल परिस्थिती आसा असो अजमास भारतीय हवामान विभागान उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.